श्रीगणेशाय नमः। श्रीगणेशस्तोत्रम्। नारद उवाच। भो गणेशसुरश्रेष्ठ लम्बोदरपरात्पर हेरम्बमङ्गलारम्भ गजवक्त्रत्रिलोचन मुक्तिदशुभद श्रीद श्रीधरस्मरणेरत परमानन्दपरमा पार्वतीनन्दन स्वयं सर्वत्र पूज्य सर्वेश जगत्पूज्य महामते जगद्गुरु जगन्नाथ जगदीश नमोऽस्तु ते। यत् पूजा सर्वपुरतो यः स्तुतः सर्वयोगिभिः यः पूजितः सुरेन्द्रैश्च मुनीन्द्रैस्तं नमाम्यहम्। परमाराधनेनैव कृष्णस्य परमात्मनः पुण्यकेन व्रतेनैव यं प्राप पार्वती सती तं नमामि सुरश्रेष्ठं सर्वश्रेष्ठं गरिष्ठक ज्ञानिश्रेष्ठं वरिष्ठं च तं नमामि गणेश्वरम्। इत्येवमुक्त्वा देवर्षिस्तत्रैवान्तर्दधे विभुः नारदः प्रययौ शीघ्रमीश्वराभ्यन्तरं मुदा। इदं लम्बोदरस्तोत्रं नारदेन कृतं पुरा पूजा काले पठे नित्यं जयं तस्य पदे पदे संकल्पितं पठेद्यो हि वर्षमेकं सुसम्यतः विशिष्टपुत्रं लभते परं कृष्णपरायणं यशस्विनं च विद्वांसं धनिनं चिरजीविनं विघ्ननाशो भवेत् तस्य ऐश्वर्ययशोमलं यहैव च सुखं भक्त्या अन्ते याति हरे पदम्। भो गणेशसुरश्रेष्ठ लम्बोदरपरात्पर हेरम्बमङ्गलारम्भ गजवक्त्रत्रिलोचन मुक्तिदशुभद श्रीद श्रीधरस्मरणेरत परमानन्दपरमा पार्वतीनन्दन स्वयं सर्वत्र पूज्य सर्वेश जगत्पूज्य महामते जगद्गुरु जगन्नाथ जगदीश नमोऽस्तु ते। यत् पूजा सर्वपुरतो यः स्तुतः सर्वयोगिभिः यः पूजितः सुरेन्द्रैश्च मुनीन्द्रैस्तं नमाम्यहम्। परमाराधनेनैव कृष्णस्य परमात्मनः पुण्यकेन व्रतेनैव यं प्राप पार्वती सती तं नमामि सुरश्रेष्ठं सर्वश्रेष्ठं गरिष्ठक ज्ञानिश्रेष्ठं वरिष्ठं च तं नमामि गणेश्वरम्। इत्येवमुक्त्वा देवर्षिस्तत्रैवान्तर्दधे विभुः नारदः प्रययौ शीघ्रमीश्वराभ्यन्तरं मुदा। इदं लम्बोदरस्तोत्रं नारदेन कृतं पुरा पूजा काले पठे नित्यं जयं तस्य पदे पदे संकल्पितं पठेद्यो हि वर्षमेकं सुसम्यतः विशिष्टपुत्रं लभते परं कृष्णपरायणं यशस्विनं च विद्वांसं धनिनं चिरजीविनं विघ्ननाशो भवेत् तस्य ऐश्वर्ययशोमलं यहैव च सुखं भक्त्या अन्ते याति हरे पदम्। भो गणेशसुरश्रेष्ठ लम्बोदरपरात्पर
हेरम्बमङ्गलारम्भ गजवक्त्रत्रिलोचन मुक्तिद सुबद श्रीद श्रीधरस्मरणे रत परमानन्द परमा पार्वती नन्दन स्वयं सर्वत्र पूज्य सर्वेश जगत्पूज्य महामते जगद्गुरु जगन्नाथ जगदीश नमोऽस्तु ते यत् पूजा सर्वपुरतो यः स्तुतः सर्वयोगिभिः यः पूजितः सुरेन्द्रैश्च मुनीन्द्रैस्तं नमाम्यहं परमाराधनेनैव कृष्णस्य परमात्मनः पुण्यकेन व्रतेनैव यं प्राप पार्वती सती तं नमामि सुरश्रेष्ठं सर्वश्रेष्ठं गरिष्ठक ज्ञानिश्रेष्ठं वरिष्ठं च तं नमामि गणेश्वरम् इत्येवमुक्त्वा देवर्षिस्तत्रैवान्तर्दधे विभुः नारदः प्रययौ शीघ्रमीश्वराभ्यन्तरं मुदा इदं लम्बोदरस्तोत्रं नारदेन कृतं पुरा पूजाकाले पठे नित्यं जयं तस्य पदे पदे सङ्कल्पितं पठेद्यो हि वर्षमेकं सुसम्यतः विशिष्टपुत्रं लभते परं कृष्णपरायणं यशस्विनं च विद्वांसं धनिनं चिरजीविनं विघ्ननाशो भवेत् तस्य ऐश्वर्ययशोमलं यहैव च सुखं भक्त्या अन्ते याति हरे पदम् भो गणेश सुरश्रेष्ठ लम्बोदर परात्पर हेरम्बमङ्गलारम्भ गजवक्त्रत्रिलोचन मुक्तिद सुबद श्रीद श्रीधरस्मरणे रत परमानन्द परमा पार्वती नन्दन स्वयं सर्वत्र पूज्य सर्वेश जगत्पूज्य महामते जगद्गुरु जगन्नाथ जगदीश नमोऽस्तु ते यत् पूजा सर्वपुरतो यः स्तुतः सर्वयोगिभिः यः पूजितः सुरेन्द्रैश्च मुनीन्द्रैस्तं नमाम्यहं परमाराधनेनैव कृष्णस्य परमात्मनः पुण्यकेन व्रतेनैव यं प्राप पार्वती सती तं नमामि सुरश्रेष्ठं सर्वश्रेष्ठं गरिष्ठक ज्ञानिश्रेष्ठं वरिष्ठं च तं नमामि गणेश्वरम् इत्येवमुक्त्वा देवर्षिस्तत्रैवान्तर्दधे विभुः नारदः प्रययौ शीघ्रमीश्वराभ्यन्तरं मुदा इदं लम्बोदरस्तोत्रं नारदेन कृतं पुरा पूजाकाले पठे नित्यं जयं तस्य पदे पदे सङ्कल्पितं पठेद्यो हि वर्षमेकं सुसम्यतः विशिष्टपुत्रं लभते परं कृष्णपरायणं यशस्विनं च विद्वांसं धनिनं चिरजीविनं विघ्ननाशो भवेत् तस्य ऐश्वर्ययशोमलं यहैव च सुखं भक्त्या अन्ते याति हरे पदम् भो गणेश सुरश्रेष्ठ लम्बोदर परात्पर हेरम्बमङ्गलारम्भ गजवक्त्रत्रिलोचन मुक्तिद सुबद श्रीद श्रीधरस्मरणे रत परमानन्द परमा
पार्वती नंदन स्वयं सर्वत्र पूज्य सर्वेशा जगत्पूज्य महामते जगद्गुरु जगन्नाथ जगदीश नमोस्तुते यत पूजा सर्वपुरतो यः स्तुतः सर्वयोगिभिः यः पूजितः सुरेन्द्रैश्च मुनीन्द्रैस्तं नमाम्यहं परमाराधनेनैव कृष्णस्य परमात्मनः पुण्यकेन व्रतेनैव यं प्राप पार्वती सती तं नमामि सुरश्रेष्ठं सर्वश्रेष्ठं गरिष्ठक ज्ञानिश्रेष्ठं वरिष्ठं च तं नमामि गणेश्वरम् इत्येवमुक्त्वा देवर्षिस्तत्रैवान्तर्दधे विभुः नारदः प्रययौ शीघ्रमीश्वराभ्यन्तरं मुदा इदं लम्बोदरस्तोत्रं नारदेन कृतं पुरा पूजाकाले पठे नित्यं जयं तस्य पदे पदे संकल्पितं पठेद्यो हि वर्षमेकं सुसम्यतः विशिष्टपुत्रं लभते परं कृष्णपरायणं यशस्विनं च विद्वांसं धनिनं चिरजीविनं विघ्ननाशो भवेत् तस्य ऐश्वर्ययशोमलं यहैव च सुखं भक्त्या अन्ते याति हरे पदम् भो गणेश सुरश्रेष्ठ लम्बोदर परात्पर हेरम्बमङ्गलारम्भ गजवक्त्रत्रिलोचन मुक्तिद सुबद श्रीद श्रीधरस्मरणे रत परमानन्द परमा पार्वती नन्दन स्वयं सर्वत्र पूज्य सर्वेशा जगत्पूज्य महामते जगद्गुरु जगन्नाथ जगदीश नमोस्तुते यत पूजा सर्वपुरतो यः स्तुतः सर्वयोगिभिः यः पूजितः सुरेन्द्रैश्च मुनीन्द्रैस्तं नमाम्यहं परमाराधनेनैव कृष्णस्य परमात्मनः पुण्यकेन व्रतेनैव यं प्राप पार्वती सती तं नमामि सुरश्रेष्ठं सर्वश्रेष्ठं गरिष्ठक ज्ञानिश्रेष्ठं वरिष्ठं च तं नमामि गणेश्वरम् इत्येवमुक्त्वा देवर्षिस्तत्रैवान्तर्दधे विभुः नारदः प्रययौ शीघ्रमीश्वराभ्यन्तरं मुदा इदं लम्बोदरस्तोत्रं नारदेन कृतं पुरा पूजाकाले पठे नित्यं जयं तस्य पदे पदे संकल्पितं पठेद्यो हि वर्षमेकं सुसम्यतः विशिष्टपुत्रं लभते परं कृष्णपरायणं यशस्विनं च विद्वांसं धनिनं चिरजीविनं विघ्ननाशो भवेत् तस्य ऐश्वर्ययशोमलं यहैव च सुखं भक्त्या अन्ते याति हरे पदम् भो गणेश सुरश्रेष्ठ लम्बोदर परात्पर हेरम्बमङ्गलारम्भ गजवक्त्रत्रिलोचन मुक्तिद सुबद श्रीद श्रीधरस्मरणे रत परमानन्द परमा पार्वती नन्दन स्वयं सर्वत्र पूज्य सर्वेशा जगत्पूज्य महामते जगद्गुरु जगन्नाथ जगदीश नमोस्तुते
यत् पूजा सर्वपुरतो यः स्तुतः सर्वयोगिभिः यः पूजितः सुरेन्द्रैश्च मुनीन्द्रैस्तं नमाम्यहम् परमाराधनेनैव कृष्णस्य परमात्मनः पुण्यकेन व्रतेनैव यं प्राप पार्वती सती तं नमामि सुरश्रेष्ठं सर्वश्रेष्ठं गरिष्ठक ज्ञानिश्रेष्ठं वरिष्ठं च तं नमामि गणेश्वरम् इत्येवमुक्त्वा देवर्षिस्तत्रैवान्तर्दधे विभुः नारदः प्रययौ शीघ्रमीश्वराभ्यन्तरं मुदा इदं लम्बोदरस्तोत्रं नारदेन कृतं पुरा पूजाकाले पठे नित्यं जयं तस्य पदे पदे सङ्कल्पितं पठेद्यो हि वर्षमेकं सुसम्यतः विशिष्टपुत्रं लभते परं कृष्णपरायणं यशस्विनं च विद्वांसं धनिनं चिरजीविनं विघ्ननाशो भवेत्तस्य ऐश्वर्ययशोमलं यहैव च सुखं भक्त्या अन्ते याति हरे पदम् भो गणेशसुरश्रेष्ठ लम्बोदरपरात्पर हेरम्बमङ्गलारम्भ गजवक्त्रत्रिलोचन मुक्तिद सुबद श्रीद श्रीधरस्मरणे रत परमानन्द परमा पार्वतीनन्दन स्वयं सर्वत्र पूज्य सर्वेश जगत्पूज्य महामते जगद्गुरु जगन्नाथ जगदीश नमोऽस्तु ते यत् पूजा सर्वपुरतो यः स्तुतः सर्वयोगिभिः यः पूजितः सुरेन्द्रैश्च मुनीन्द्रैस्तं नमाम्यहम् परमाराधनेनैव कृष्णस्य परमात्मनः पुण्यकेन व्रतेनैव यं प्राप पार्वती सती तं नमामि सुरश्रेष्ठं सर्वश्रेष्ठं गरिष्ठक ज्ञानिश्रेष्ठं वरिष्ठं च तं नमामि गणेश्वरम् इत्येवमुक्त्वा देवर्षिस्तत्रैवान्तर्दधे विभुः नारदः प्रययौ शीघ्रमीश्वराभ्यन्तरं मुदा इदं लम्बोदरस्तोत्रं नारदेन कृतं पुरा पूजाकाले पठे नित्यं जयं तस्य पदे पदे सङ्कल्पितं पठेद्यो हि वर्षमेकं सुसम्यतः विशिष्टपुत्रं लभते परं कृष्णपरायणं यशस्विनं च विद्वांसं धनिनं चिरजीविनं विघ्ननाशो भवेत्तस्य ऐश्वर्ययशोमलं यहैव च सुखं भक्त्या अन्ते याति हरे पदम् भो गणेशसुरश्रेष्ठ लम्बोदरपरात्पर हेरम्बमङ्गलारम्भ गजवक्त्रत्रिलोचन मुक्तिद सुबद श्रीद श्रीधरस्मरणे रत परमानन्द परमा पार्वतीनन्दन स्वयं सर्वत्र पूज्य सर्वेश जगत्पूज्य महामते जगद्गुरु जगन्नाथ जगदीश नमोऽस्तु ते यत् पूजा सर्वपुरतो यः स्तुतः सर्वयोगिभिः यः पूजितः सुरेन्द्रैश्च मुनीन्द्रैस्तं नमाम्यहम् परमाराधनेनैव
कृष्णस्य परमात्मनः पुण्यकेन व्रतेनैव यं प्राप पार्वती सती तं नमामि सुरश्रेष्ठं सर्वश्रेष्ठं गरिष्ठक ज्ञानिश्रेष्ठं वरिष्ठं च तं नमामि गणेश्वरम् इत्येवमुक्त्वा देवर्षिस्तत्रैवान्तर्दधे विभुः नारदः प्रययौ शीघ्रमीश्वराभ्यन्तरं मुदा इदं लम्बोदरस्तोत्रं नारदेन कृतं पुरा पूजा काले पठे नित्यं जयं तस्य पदे पदे सङ्कल्पितं पठेद्यो हि वर्षमेकं सुसम्यतः विशिष्टपुत्रं लभते परं कृष्णपरायणं यशस्विनं च विद्वांसं धनिनं चिरजीविनं विघ्ननाशो भवेत् तस्य ऐश्वर्ययशोमलं यहैव च सुखं भक्त्या अन्ते याति हरे पदम् भो गणेशसुरश्रेष्ठ लम्बोदरपरात्पर हेरम्बमङ्गलारम्भ गजवक्त्रत्रिलोचन मुक्तिदसुवद श्रीधरस्मरणे रत परमानन्दपरमा पार्वतीनन्दन स्वयं सर्वत्र पूज्य सर्वेश जगत्पूज्य महामते जगद्गुरु जगन्नाथ जगदीश नमोऽस्तु ते यत् पूजा सर्वपुरतो यः स्तुतः सर्वयोगिभिः यः पूजितः सुरेन्द्रैश्च मुनीन्द्रैस्तं नमाम्यहम् परमाराधनेनैव कृष्णस्य परमात्मनः पुण्यकेन व्रतेनैव यं प्राप पार्वती सती तं नमामि सुरश्रेष्ठं सर्वश्रेष्ठं गरिष्ठक ज्ञानिश्रेष्ठं वरिष्ठं च तं नमामि गणेश्वरम् इत्येवमुक्त्वा देवर्षिस्तत्रैवान्तर्दधे विभुः नारदः प्रययौ शीघ्रमीश्वराभ्यन्तरं मुदा इदं लम्बोदरस्तोत्रं नारदेन कृतं पुरा पूजा काले पठे नित्यं जयं तस्य पदे पदे सङ्कल्पितं पठेद्यो हि वर्षमेकं सुसम्यतः विशिष्टपुत्रं लभते परं कृष्णपरायणं यशस्विनं च विद्वांसं धनिनं चिरजीविनं विघ्ननाशो भवेत् तस्य ऐश्वर्ययशोमलं यहैव च सुखं भक्त्या अन्ते याति हरे पदम् भो गणेशसुरश्रेष्ठ लम्बोदरपरात्पर हेरम्बमङ्गलारम्भ गजवक्त्रत्रिलोचन मुक्तिदसुवद श्रीधरस्मरणे रत परमानन्दपरमा पार्वतीनन्दन स्वयं सर्वत्र पूज्य सर्वेश जगत्पूज्य महामते जगद्गुरु जगन्नाथ जगदीश नमोऽस्तु ते यत् पूजा सर्वपुरतो यः स्तुतः सर्वयोगिभिः यः पूजितः सुरेन्द्रैश्च मुनीन्द्रैस्तं नमाम्यहम् परमाराधनेनैव कृष्णस्य परमात्मनः पुण्यकेन व्रतेनैव यं प्राप पार्वती सती तं नमामि सुरश्रेष्ठं सर्वश्रेष्ठं गरिष्ठक
ज्ञानिश्रेष्ठं वरिष्ठं च तं नमामि गणेश्वरम् इत्येवमुक्त्वा देवर्षिस्तत्रैवान्तर्दधे विभुः नारदः प्रययौ शीघ्रमीश्वराभ्यन्तरं मुदा इदं लम्बोदरस्तोत्रं नारदेन कृतं पुरा पूजा काले पठे नित्यं जयं तस्य पदे पदे सङ्कल्पितं पठेद्यो हि वर्षमेकं सुसम्यतः विशिष्टपुत्रं लभते परं कृष्णपरायणं यशस्विनं च विद्वांसं धनिनं चिरजीविनं विघ्ननाशो भवेत् तस्य ऐश्वर्ययशोमलं यहैव च सुखं भक्त्या अन्ते याति हरे पदम् भो गणेशसुरश्रेष्ठ लम्बोदरपरात्पर हेरम्बमङ्गलारम्भ गजवक्त्रत्रिलोचन मुक्तिद सुबद श्रीद श्रीधरस्मरणे रत परमानन्द परमा पार्वतीनन्दन स्वयं सर्वत्र पूज्य सर्वेश जगत्पूज्य महामते जगद्गुरु जगन्नाथ जगदीश नमोऽस्तु ते यत् पूजा सर्वपुरतो यः स्तुतः सर्वयोगिभिः यः पूजितः सुरेन्द्रैश्च मुनीन्द्रैस्तं नमाम्यहं परमाराधनेनैव कृष्णस्य परमात्मनः पुण्यकेन व्रतेनैव यं प्राप पार्वती सती तं नमामि सुरश्रेष्ठं सर्वश्रेष्ठं गरिष्ठक ज्ञानिश्रेष्ठं वरिष्ठं च तं नमामि गणेश्वरम् इत्येवमुक्त्वा देवर्षिस्तत्रैवान्तर्दधे विभुः नारदः प्रययौ शीघ्रमीश्वराभ्यन्तरं मुदा इदं लम्बोदरस्तोत्रं नारदेन कृतं पुरा पूजा काले पठे नित्यं जयं तस्य पदे पदे सङ्कल्पितं पठेद्यो हि वर्षमेकं सुसम्यतः विशिष्टपुत्रं लभते परं कृष्णपरायणं यशस्विनं च विद्वांसं धनिनं चिरजीविनं विघ्ननाशो भवेत् तस्य ऐश्वर्ययशोमलं यहैव च सुखं भक्त्या अन्ते याति हरे पदम् भो गणेशसुरश्रेष्ठ लम्बोदरपरात्पर हेरम्बमङ्गलारम्भ गजवक्त्रत्रिलोचन मुक्तिद सुबद श्रीद श्रीधरस्मरणे रत परमानन्द परमा पार्वतीनन्दन स्वयं सर्वत्र पूज्य सर्वेश जगत्पूज्य महामते जगद्गुरु जगन्नाथ जगदीश नमोऽस्तु ते यत् पूजा सर्वपुरतो यः स्तुतः सर्वयोगिभिः यः पूजितः सुरेन्द्रैश्च मुनीन्द्रैस्तं नमाम्यहं परमाराधनेनैव कृष्णस्य परमात्मनः पुण्यकेन व्रतेनैव यं प्राप पार्वती सती तं नमामि सुरश्रेष्ठं सर्वश्रेष्ठं गरिष्ठक ज्ञानिश्रेष्ठं वरिष्ठं च तं नमामि गणेश्वरम् इत्येवमुक्त्वा देवर्षिस्तत्रैवान्तर्दधे विभुः नारदः प्रययौ शीघ्रमीश्वराभ्यन्तरं
मीश्वराभ्यन्तरं मुदा इदं लम्बोदरस्तोत्रं नारदेन कृतं पुरा पूजा काले पठे नित्यं जयं तस्य पदे पदे संकल्पितं पठेद्यो हि वर्षमेकं सुसम्यतः विशिष्टपुत्रं लभते परं कृष्णपरायणं यशस्विनं च विद्वांसं धनिनं चिरजीविनं विघ्ननाशो भवेत् तस्य ऐश्वर्ययशोमलं यहैव च सुखं भक्त्या अन्ते याति हरे पदम्। भो गणेशसुरश्रेष्ठ लम्बोदरपरात्पर हेरम्बमङ्गलारम्भ गजवक्त्रत्रिलोचन मुक्तिद सुबद श्रीद श्रीधरस्मरणे रत परमानन्द परमा पार्वतीनन्दन स्वयं सर्वत्र पूज्य सर्वेश जगत्पूज्य महामते जगद्गुरु जगन्नाथ जगदीश नमोऽस्तु ते यत् पूजा सर्वपुरतो यः स्तुतः सर्वयोगिभिः यः पूजितः सुरेन्द्रैश्च मुनीन्द्रैस्तं नमाम्यहम् परमाराधनेनैव कृष्णस्य परमात्मनः पुण्यकेन व्रतेनैव यं प्राप पार्वती सती तं नमामि सुरश्रेष्ठं सर्वश्रेष्ठं गरिष्ठक ज्ञानिश्रेष्ठं वरिष्ठं च तं नमामि गणेश्वरम् इत्येवमुक्त्वा देवर्षिस्तत्रैवान्तर्दधे विभुः नारदः प्रययौ शीघ्रमीश्वराभ्यन्तरं मुदा इदं लम्बोदरस्तोत्रं नारदेन कृतं पुरा पूजा काले पठे नित्यं जयं तस्य पदे पदे संकल्पितं पठेद्यो हि वर्षमेकं सुसम्यतः विशिष्टपुत्रं लभते परं कृष्णपरायणं यशस्विनं च विद्वांसं धनिनं चिरजीविनं विघ्ननाशो भवेत् तस्य ऐश्वर्ययशोमलं यहैव च सुखं भक्त्या अन्ते याति हरे पदम्। भो गणेशसुरश्रेष्ठ लम्बोदरपरात्पर हेरम्बमङ्गलारम्भ गजवक्त्रत्रिलोचन मुक्तिद सुबद श्रीद श्रीधरस्मरणे रत परमानन्द परमा पार्वतीनन्दन स्वयं सर्वत्र पूज्य सर्वेश जगत्पूज्य महामते जगद्गुरु जगन्नाथ जगदीश नमोऽस्तु ते यत् पूजा सर्वपुरतो यः स्तुतः सर्वयोगिभिः यः पूजितः सुरेन्द्रैश्च मुनीन्द्रैस्तं नमाम्यहम् परमाराधनेनैव कृष्णस्य परमात्मनः पुण्यकेन व्रतेनैव यं प्राप पार्वती सती तं नमामि सुरश्रेष्ठं सर्वश्रेष्ठं गरिष्ठक ज्ञानिश्रेष्ठं वरिष्ठं च तं नमामि गणेश्वरम् इत्येवमुक्त्वा देवर्षिस्तत्रैवान्तर्दधे विभुः नारदः प्रययौ शीघ्रमीश्वराभ्यन्तरं मुदा इदं लम्बोदरस्तोत्रं नारदेन कृतं पुरा पूजा काले पठे नित्यं जयं तस्य पदे पदे
सङ्कल्पितं पठेद्यो हि वर्षमेकं सुसम्यतः विशिष्टपुत्रं लभते परं कृष्णपरायणं यशस्विनं च विद्वांसं धनिनं चिरजीविनं विघ्ननाशो भवेत् तस्य ऐश्वर्ययशोमलं यहैव च सुखं भक्त्या अन्ते याति हरेः पदम्।